इंशाल्लाह चलें सबक सुनाना स्टार्ट करें. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سورة الكافرون مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابد चेक करें ना, नून भी है आगे. عابدون ما أعبد. ठीक है, आगे. ولا ठीक है, आगे. जी देखें देखें, शाबाश. वाला आगे. अलिफ लंबा नहीं करे. ठीक है, वेल डन. ولا أنا ठीक है, عابد ठीक है, عابد ठीक है. आबिदुम आगे. عابد عابد आगे. بطم आबदतुम आइन की साउंड. ठीक है, उससे आगे. यहाँ तक की था. आगे एक दफ़ा ये भी आयत पढ़ाती हूँ ना. वला अना ولا أنا आबिदुम عابد दम नहीं करना, डायरेक्ट गुन्ना करना है. आबिदुम. عابد इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है. डायरेक्ट दुम दुम करना है. ठीक है, दम नहीं करना. दुम. عابد ما عبدتم. ما عبدتم दाल नहीं पढ़नी दरमियान में. ठीक है, बा को ता के साथ मिलाना है. ता के ऊपर शाद है ना. जिस लफ्ज़ के ऊपर शाद होती है फिर उसको पढ़ो, पिछले लफ्ज़ को साकिन वाले को छोड़ दो. आबदतुम عبدتم वला आतुम ولا أنتم आबिदून عابدون ما अअबुद. ما أعبد. अच्छा, रूफ़ कलकला कौन कौन से हैं? क्या? जिन लफ्ज़ों को हिला कर पढ़ते होते हैं साकिन होने की सूरत में, वो कौन कौन से हैं? क़ाफ़ क़ाफ़ आइन क़ाफ़ तो वो हल्की वाले हैं, आइन वाले. काफ बा जीम दाल. बा भी है, बा जीम दाल. ओके काफ बा जीम दाल. ओके, वेल डन. ठीक है, शाबाश. अच्छा, दुआ कनूत सुना. कौन सी? अल्लाहुम्मा इन्ना हम पे गुन्ना किया करें. अल्लाहुम्मा इन्ना नस اللهم إنا نستعينك ونستغفرك आगे. वनु وأنا آمن بي वनुमिनु वनुमिनु ونؤمن आगे. बीका ونؤمن بك आगे. شيء वनतवक्कलु अलैका. نتوكل عليك. अच्छा चलें, आप सबक याद करें दुआ कनूत का और गुड़िया को कहें, उमैमा को वो सबक सुनाए.
وعلیکم السلام، کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک. الحمدللہ بولا کریں. اچھا چلیں جی، سنانا شروع کریں سورۃ الکافرون. ٹھیک ہے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ٹھیک ہے. سورة الكافرون مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون. كافرون. ٹھیک ہے. آگے. آگے. لا أعبد ما تعبدون. ٹھیک ہے، ویل ڈن. آگے. غور سے دیکھیں. ولا نہیں دیکھ رہے. ٹھیک ہے. پڑھنا آگے، نیچے دیکھتی نہیں ہے تو. ٹھیک ہے. آگے. عابدو. عابدون. پڑھ رہی ہے.